кӯҳ мерем насиб боша, худо хоҳад. Тамошо, сайру гашт, ҳавои тоза дар фасли баҳор. Анамира меган гули сиёҳгӯш. Беҳтарин гиёҳи шифобахша. бози бадтар дар вақти пухтан. Хуб, бародаро, шашлик кам қариб пухтестай. Ба фикрам ки маззашам аҷоибота. Маззаша бинем. Ба фикрам ки айда зуруш. Салом алейкум бародаро. Салом алейк. Салом алейк бародарони ғариб, мухлисои Аҷоиб ТВ. Салом ба ҳаматон бародаро. Ана имрӯз қати як-ду бародар кӯҳ мерем насиб боша, худо хоҳад. Тамошо, сайру гашт, ҳавои тоза дар фасли баҳор. Касе ки табиати Тоҷикистонро ёд кадай, марҳамат лайка биҷиқа. На такси граница кати рафтестем. Наи шафёрай мо дута пассажир чанд сум мебари граница? Без сума я да баҳор мебаре. Ройгон дада. Бахшида ба иди Наврӯз ройгон дай. Марҳамат тамошо кунед, я кӯҳа сёмка мекунем хушрӯ. Я саёҳат мекунем, иншолло ки видео ба шумо маъқул мешавад. Идои Наврӯзи омад муборак бародарон. Хоб ина бародаро, уже кӯҳ да гӯем ки расидем. Ина манзараҳо, қафои кӯҳ да расидем. Як бор тамошо кунед. беҳтарин ай кӯҳҳои Тоҷикистон. Касе дамка кӯҳҳои Тоҷикистон манзараҳо маъқулай, ҳатман лайка фаромӯш накуна ва фикрашам дар комментария бинависа. хоб айдам мерем. ҳай хара таксира аккумуляторш хор рафта бошад, телаш ку. Неки на самом деле куй такси. Да я намуд раҳо рафтеста и вертолёт намерава. Бачаҳо намҷа да месте. Борбан монда. Амҷа мехӯрем. Амҷа ҷой хумади. О, амҷа да ку. Чӣ мегӯям, хайма мезанем. Би хурҷин автарш би. Болоем до пато. Короче, бародаро, дар ин амҷа месем, ҳозир ҳай сусу мегардем, алафои кӯҳа шумо сёмка мекунем. хулоса тамошо кунед, роҳат кунед. Табиат, манзараҳои Тоҷикистона. Хайна айда исусу саёҳат кардем. Амҷо да алафои баҳор. Мисол гули сиёҳгӯш, роҳ ё ки дигар намуд алафора ҳозир дидем, шумо да сёмка кардан нишон медиҳем. ку хоб ина анамира меган гули сиёҳгӯш. О, инаи боло да мактаб да озир нишон медиҳем то на. Ина бародаро гули сиёҳгӯшуш инамияй касе надона. Хай касе медона, аймада соз медона. Ку дагҷай бо? Хоб да инаи бехисангам якта буромада. хулоса бародаро ина анҷо да майда гаштесте. хоб ина роҳои калон озир ара набора пеш бигир. хоб боз амира дар бораи ма шумо да маълумот метавонед. Дар минтақаи мо дар ҷои моира роҳу меган, дар баъзе ҷоҳо роҳу меган, дар баъзе ҷоҳо рова.
дар баъзе ҷоҳо араро меган. Хай хулоса ба ҳака ба лаҳҷаи худаш дар ҷои мо роу меган. беҳтарин гиёҳи шифобахшай. бози бадтар дар вақти пухтан ман шумо да маълумот метавон нигоҳ чӣ қадар ай. ира хулоса хомшам хӯрда мешава, ҷӯшондаам мехӯрам, бирён кадаам дар таги лахча гур мекунӣ худаш мепаза ав хелам хӯрда мешава. ҳозир дар вақти пухтан баъд шумо да маълумот метавон ки дар чӣ касалиҳо фоида дора. хулоса баъд барои одам чӣ фоида дора ҳамаша баъд хушрӯ мефаҳмам. ҳозирашта мо ира секаонда медозему раҳмона давом метиҳем. бародаро ина каб хондеста қалов мекунем камтар лахча ҷамъ шава. баъд давом шава бинед чӣ мешава. инаи роҳоро ҳозир мегирем дар лахча гур мекунем. ин беҳтарин гиёҳи шифобахшад дар касалиҳои рӯдаву меъдаву сардарду гулундарду дарди буғум пой хулоса любой намуд касалӣ дар реклама меган давобахшай. ира хомам хӯрда мешава, гур кардам, ҷӯшондам, бирён кардам. хулоса каседа чӣ намудиш махлула ина ки ба фикри ман гур кардагиш беҳтарин мешава. ва як чизи дига дора ки ҳамқадр бӯи хушрӯи вазбин дора ки вақте ира мехӯрӣ ку ягон мавҷудоти зинда туда наздик намеша. ҳатто паша то намехӯрад барое ки беҳтарин бӯ дорада. ман бӯ мекашӣ кун нафасам мегира бовар кун. агар давогиша бигӯм дар чӣ фоида дора одамда ҳозир ман шуморо мегӯям. вақте ира мехӯрӣ ягон мавҷудоти зинда туда наздик намеша, ҳатто паша наздик намеша. ин якумша. дуюмуш я мегирӣ мисол вақте хӯрдӣ ё ки дар ҳамун хонае ки ту хов мешӣ баъд ира хӯрдан дар ҳамун хонае ки ту хов мешӣ ягон инсон ғайрати хонада дуромадан намекунад. бедор намекунад дига. ҳатто ягон кас ғайрат намекунад тура буро ай хов бихезонад. на фоидаша ман медонам. хоб ира ҳозир дар лахча гур мекунем. баъд ҳозир пухтагиша бод маззаша мебинем. هم خیلی لخچه را گور میکنیم. خب برادرها یک لایفخک تاجیکی را شما دا نشان میتیم. خب حسابی که اوزی شاشلیک کردنیم، حسابی که سیخ نآوردیم. خب اینم خیلی چوب میگیریم واسه چوی تر باشه. اگه مثلا ما درخت پیسته گرفتیم، این را نکوش کم تر تیز میکنیم. قبیش برای گوشت در آمدن. تقریبا نخل میکنیم شتابی گوشت رو آورده شوه. خب برادرها یک قریب 2 کیلو گوشت مرغ آوردگیم. چی میگم؟ بعد تاجیکی نه مالیروات کده آوردگیم. خلاصه باز میگیریم همجا در شاشلیکچه میکنیم و فیلم که در کوه عجایبات میگذره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه اینم خیر یک تا میگذارم در چو و در وقت ضروری میشوه.
خلاصه هم خیلی همش میگذرونیم. خب ویدیو را داشت تماشا کنید چه خیلی میپزیم. خب برادرها ششلیک کم کم قریب پخته است. اینا پیش با نگاه کنید کم کم بوش برآمده است. خب ششلیک مون قریب که پخته گویم میشه. روز یکی میگیریم سیخوره. خب اینا یواش شما دانشون تیم دیدستی نه ششلیکی در کوه پختگی اوزشه. با فکرم که مزهش هم عجایباته. خب باز یکی میگیریم میریم چیکار میکنیم میفریم میفریم دهانده. خب اینا برادرها 3 سیخ ششلیک پختیم در کوه در بلندی. نمیدونم این کوه ما را با فکرم 800 یا که 900 متر از سطح بحر میگن. خب با فکرم که ششلیک عجایبات شده گرد. حاضی که دسترخوان دا میپرتیم. یا بسم الله. اینا برادرها سیاحت در کوه ششلیک خوری حاضی با رو دا اوجا لخچه گور کگیم پخته است. انشالله که عجایبات میشه. حاضی ما یک تا مزه ششلیک چشیده میبینیم. خب اینا برادرها ششلیک یک بار دیگه هم خوش رو بینید. و فکرم که عجایبات پختگی است. حاضی دوست شه اگه جای گوشت لحم شگیره ما انا همجاش مادر معقوله گویا بار مزه شه بینیم. ما فکرم که عیده زروش نمیشه. اشتیای تو موده. خب برادرها روی که در لخچه گور کردیم بازی هوی کرده میگیریم. پخته باشه انشالله که مزهش عجایبات شده. خب این برادرها رو پختگی خوش رو بازی با ما میگیریم ازش هم میبینیم. عجایباته با فکرم. خب برادرها عجایبات هوای تازه اشتیاق گفتی گپا ایروی میلیون لبو چی بیا سنگ حال میکنن این دوتا. اینش سالدته نمیریم خدمت بچه ها 16 روز بعد خدمت سر میشه. کروچه بهترین های رو وقتی در تگ لخچه گور میکنی عجایبات میشه. کسی در اینترس نباشه مخصوص شده باشه ویدیو لایک بچکا فکرشه در کامنتر بنویسه. انشالله ویدیوی بهترین با در آینده برای شما زیامکه میکنیم نشان میدیم و با نزدیکی بهترین گوشتینو را اجداد کنین ای کانال عجایب تیوی. یعنی که ای کانال ما خیر در پناه خدا باشین. فکر در کامنتر بنویسین لایک بچکین و در حق ما هم دعا کنین. خیر.